Metong beses kang may ligtas, parati na kang ligtas. Sabi na kang 1 John chapter 3 verse 9. Whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. At para masaintindihan tayo yung salita na ning Ginoo, idagdag mo kayang John 3 verse 6, sabi na, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Na para maging malinoy kaya kataming salita na ning Ginoo keni, itang mi panganak keng pamilya na ning Dios, itang espiritu yapining mi panganak keni. Itang oras na mi panganak ka kitang pamilya na ning Dios, aline magkasala. Magkatinakang espiritual na kaligtasan na detang kasalanan mong agawa ketiking yato, mi patawara na la. Kaya sabi na nga, keng deng daya ng Kristo, beyara na la, reng ega na ganang kasalanan na ning tao. So, ketang meto nga parti naman, atin yang pisikal na katawang gabun ing tao, na baluta mo hanggat mabibiyay tang tao ketiking yato, makagawaya pa rin kasalanan, itang katawang gabun. At anyang menampalataya, pero makagawaya pa rin kasalanan, itang katawang gabun na ita, ing Diyos ay pamo, di na nakang parusa, karetang agagawa mong kasalanan, ketang katawan mong gabun, keti king yato, kabang mabibiya ka pa. Pero itang espiritu mo, na penganak na ning Diyos, aline magkasalay ta, anya, misan pa, kini king 1 John chapter 3 verse 9, matibay ang patunay na metong kang beses may ligtas, parati kang ligtas.